हेलो एवरीवन। तो आज आम जोटा कि डिस्कसन करवा आम जो सामाजिक विज्ञान अच्छे सोशल साइंस तुम जो IA-1 एग्जाम रे कौन कौन पाठ पढ़ी है और तार इंपोर्टाट क्वेश्चन कौन कौन पड़ो कौ भेरी भेरी माने कौ क्वेश्चन गुड़िक तुम पे जोटा कि हेल्पफुल हम से सब डिस्कसन करवा जोटा कि तुम पाठ जहाँ कहीदे इतिहास प्रथम अध्याय पढ़ो राजनीतिर कौन प्रथम अध्याय पढ़ो भूगोल प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय पढ़ो अर्थनीतिर प्रथम अध्याय ही पढ़ो है प्रथम अध्याय गोटे पाठ जोटा कि अर्थनैतिक विकास ये सब क्वेश्चन जहाँ पढ़ो तो तुम मैंने किसी पे डाउट थी जे सार आम इतिहास मसीहा जहाँ कि नहीं मन रखिए एत मसीहा तो कौन कर पे तुम गोटे खाता बाहर कर गोटे पेन बाहर कर खाता पेन बाहर करके निजे नोट बन है मसीहा जहाँ लिख सपोज 1920 मसीहा 1920 मसीहा कौन होता तो साइड में मेंशन कर 1921 मसीहा कौन होता 1922 मसीहा कौन होता 1923 मसीहा कौन होता सिक्वेन्शियली कौन कर लिखि लिखि जीव मसीहा गुड़ कौन कर सिक्वेन्शियली जोटा कि लिखि लिखि जीव आ तुम कौन कर प्रत्येक दिन जोटा कौन गोटे अध घंटे हो कि कौन 45 मिनट हो से जो मसीहा गुड़ को बार बार रिविजन कर सबू जहाँ पाठर प्रथम प्रथम अध्याय काल प्रथम अध्याय प्रथम पाठ चिन्ह लिखिल सब जहाँ मसीहा गुड़ जोटा कह टपर नोट बोली कहल टपर्स नोट माने तुम जोटा कि हेल्पफुल हम बोर्ड तुम आ बुक पढ़ा दरकार नहीं डायरेक्ट नोट पढ़ो आराम तुम कौन 50 MCQ रु 48 49 जोटा कौन ठीक हम तो एमती तुम हिस्ट्री को पढ़ार अच्छे है मसीहा गुड़ कहना एत मसीहा अच्छे ना तो मन रही है से तुम कौन कर मसीहा जहाँ कौन सिक्वेन्शियली लिख सैड तुम लिख 1920 मसीहा कौन होता 1921 मसीहा कौन होता 1922 मसीहा कौन होता ये सब नोट जहाँ कौन कर डेली कौन कर रिभाइज कर रिभाइज कर तुम कौन जो डेली रिभाइज कर तुम सब जहाँ मसीहा गुड़ कौन अलरेडी तुम माइंड में पूरा कौन प्रिंटेड ये तुम परीक्षा एत भी माने जो बोर्ड पाक अच्छे तुम से हारासमेंट हेनी कौन किसी पढ़ी इतिहास कहीं इतिहास ठार जोटा कि कष्ट बोली भावती जेहतु एत मसीहा अच्छी कितु बोले सहज है नोट प्रिपरेसन आम जो टाइम पाठ पढ़ुलु आम मत कौन से नोट को जोड़ा कौन फॉलो करूँ फलपद मत भल रोला है तो से तुम मत कौन कर नोट गुड़ इन बनइब है आ बुक टू लाइन जोटा कि पढ़ा चेष्टा कर कारण इच एंड एव्री लाइन इज वेरी वेरी इंपोर्टाट तुम तब से हिसाब से कौन जोटा कि मन रखा अच्छे तो आउ कौन कर MCQ तुम जी जो प्रीवियस क्वेश्चन थी 10 वर्ष कि 12 वर्ष क्वेश्चन थी से प्रीवियस क्वेश्चन प्रथम प्रथम कौन कर तुम फास्ट से प्रीवियस क्वेश्चन सल्व कर मैंने पढ़ो देन एक्सट्रा क्वेश्चन पढ़ो है सब जहाँ पाठ प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ल भूगोल इतिहास राजनीति विज्ञान अर्थनीतिर सब जहाँ प्रीवियस क्वेश्चन सल्व कल देन हाँ एक्सट्रा क्वेश्चन पढ़ा कारण प्रीवियस क्वेश्चन इज तुम जोटा कौन वेरी वेरी इंपोर्टाट IA-1 एग्जाम देखिए प्रीवियस क्वेश्चन तुम एक्जाक्टली तुम डायरेक्ट मतलब पढ़ जाऊँ जोटा कि तुम IA-1 एग्जाम हो कि तुम बोर्ड एग्जाम हो किसी ना क्वेश्चन जोटा कि पे तुम रिपीट होती है तुम से हिसाब से फॉलो करार अच्छे है ये तुम जोटा कि मो तरफ तुम गोटे टिप्स देले तुम यही हिसाब से भूगोल इतिहास जोटा कौन पढ़ार अच्छे देन कौन कौन इंपोर्टाट पढ़ो है तो प्रथम अध्याय देख फास्ट पार्ट कौन कहे गांधीजी आविर्भाव तो गांधीजी आविर्भाव कौन कौन अच्छे विभिन्न प्रकार आंदोलन अच्छी अच्छे ना तो चंपारण आंदोलन पढ़ो खेड़ा आंदोलन पढ़ो रयलता आईन आंदोलन पढ़ो है कौन पढ़ो चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन रयलता आईन आंदोलन है तुम जो 5 मार्क पढ़ुची कहले जहाँ पढ़ो प्रथम अध्याय पढ़ी पार प्रथम अध्याय प्रथम पाठ चंपारण आंदोलन ना खेड़ा आंदोलन हो ना रयलता आईन आंदोलन हो ना 3 काठिया व्यवस्था हो ना तुम कौन जोटा कि जालियनबाग हत्याकांड हो ये सब इंपोर्टाट तुम है जोटा कि फास्ट पाठर देन तुम वर्ण वैष्णव नीति अच्छी गरा कला भाव से तुम पढ़ी पार है जालियनबाग हत्याकांड पढ़ो है कौच देन तुम लंग क्वेश्चन कौन आसपे भारत असहयोग आंदोलन कार्यक्रम फलाफल ये तुम डायरेक्ट 4 मार्क पचार है आखि बुझिकी जब प्रथम पाठ पचारे देन सेकेंड पाठ कन्फर्म पचार है भारत छड़ा आंदोलन भारत असहयोग आंदोलन कार्यक्रम फलाफल ये तुम बोर्ड मत फेवरेट क्वेश्चन पचार तुम 5 मार्क जब जो मैंने विश्वास होनी देन तुम प्रीवियस क्वेश्चन को लंग क्वेश्चन विजिट कर दुटा छापिया क्वेश्चन आ बार बार रिपीट हुए देन थर्ड पाठर कौन देखे भारत आईन मान आंदोलन कौन कौन देखिपार द्वितीय गोलटेबल बैठक प्रथम गोलटेबल बैठक है देन आईन मान आंदोलन कार्यक्रम कौन गांधी विजन चुक्ति कौन है ये देखा दरकार ना 4 नंबर सी जंग ग्राम संगठन कर विरोध आंदोलन दरकार नहीं है देन भारत छोड़ो आंदोलन कौन कौन देखिपार अग्रदान
ଦେଖିପାରିବ ଇରମ୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। କ୍ରିପର୍ସ ମିଶନ ଆଉ ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କ୍ରିପର୍ସ ମିଶନ ଆଉ ତା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାଷଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେମିତି କ'ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଇଏ ତମ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ମୋ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସାର୍ ଶୀତର ସାର୍। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତ ତାଙ୍କେ ଏତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ କିଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ବାଜିବ ହେଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପଢ଼ୁନି ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। ତ 5/6 ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା। ଆଉ ତୁମର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଇଟା ତୁମେ ଯେଉଁଟାକି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ, ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ, ଗ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଏଇସବୁ ଯଦି ପଚାରେ, ନହେଲେ ପରେ ତୁମ ଯାହା MCQ ଆସିବ ହେଲା। ତୁମ ଯେଉଁ IA-1 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଭୂଗୋଳରୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଦୁଇଟା ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମେ ବି ପଢ଼ିଲେ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ MCQ ସବୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆଉ 20 ମାର୍କ। ତ 20 40 ମାର୍କ ଏଇ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବ ତୁମର ହେଲା। ଆଉ କିଛି ତୁମ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଦେନ୍ ସମ୍ବଳର ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିବା। ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ ହେଲା। ଭରଣ ହିସାବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ। ଦେନ୍ ତୁମର ଥିବ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଧାରଣା ବିକାଶ କ'ଣ, ତା'ର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ହେଲା। ଦେନ୍ ତୁମର ଜୈବ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚାରଣ ଗୋଚାରଣ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମତଳ ଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ିବ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ ତୁମର। ଦେନ୍ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଛି, ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିପାରିବ। ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଅଛି ତୁମର, ଯେଉଁଟାକି ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଅଛି, କୃଷ୍ଣ କାପାସ ମୃତ୍ତିକା ଥିବ, ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଥିବ, ଏସବୁ ହେଲା। ତ ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 400 ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଳ ପାଠ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା କହିଛି ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ଖାସ୍ କରି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ଏସବୁ ପଚାରିପାରିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା, ଧାରଣା ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଅବିଶେଷତଃ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ପଡ଼ିବ, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠର ଥରଲି ପିଲେ ପଢ଼ିଦିଅ, ତୁମ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପଲସରି ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ତୁମର IA-1 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଭୂ ସମ୍ବଳ, ଚାରଣ ଗୋଚାରଣ ଭୂମି, ଭୂ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକାରଭେଦ, ଏ ତୁମର କେବେ ପଢ଼ୁଛି କେବେ ପଢ଼ୁନି ନା, ତ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ମରୁସ୍ଥଳ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖିବ, ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖିବ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖିବ। ଆ ଭିତରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଖାଦର ଭାଙ୍ଗର ଥିବ ହେଲା ମୃତ୍ତିକାରେ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଖାଦର ଭାଙ୍ଗର। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଇପାରେ, ପେଡାଲ କଲ୍ ମୃତ୍ତିକା, ତୁମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେସବୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେନ୍ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ, ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ, ତାହେଲେ କାନ୍ତିଆ ଅର୍ଦ୍ଧଚିରତ ଅରଣ୍ୟ, କାନ୍ତ ଚିରତ ଅରଣ୍ୟ, କାନ୍ତିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚ ଅରଣ୍ୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ, ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖିବ, ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ଦେଖିବ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ହେଲା। ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାତି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବ। ଆଉ ବିପଦଗତ ଜାତି, ବିପନ୍ନ ଜାତି ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଭଲସେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କମ୍ପଲସରି ଆଟେଣ୍ଡ ନେବ। ଦେନ୍ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ତୁମେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିର, ତୁମେ 4ଟା ପାଠ ଦେଖ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଖାସ୍ କରି ଭାରତର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫଳାଫଳ ଦେଖିଥିବ, କମ୍ପଲସରି ତୁମ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥୋଇବ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ। ଦେନ୍ ଇଏ ଥିଲା ତୁମ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଭୂଗୋଳର। ଦେନ୍ ଅର୍ଥନୀତି ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଏଇନେ ଯେଉଁଟାକି ନାହିଁ ଆଙ୍କେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ମୋ PDF ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ PDF ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କାଢ଼ିଥିଲି। ତ ଅର୍ଥନୀତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଅଲଗା ବି ଅଛି ହେଲା, ଏଇନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଯାହା ପାଠର ଅଛି ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସର। ତୁମର IA-1 ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥନୀତିର ତୁମେ ଦେଖିପାର 4 ମାର୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ ତୁମର ଅଛି ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ, ଜଗତୀକରଣ, ଏ ଭିତରୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଖାସ୍ କରି ପିଲେ ତୁମ ଜଗତୀକରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ପଲସରି ପଡ଼େ, 4 ମାର୍କ ପଚାରିଗଲେ। ଦେନ୍ ବିକଶିତ ଦେଶ, ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କେମିତି ମନେ ପକାଉଛି, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଜେନେଭା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଲେଖିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ ତୁମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ପଡ଼ିବ ହେଲେ, ବିକଶିତ ଦେଶ, ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଆୟ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା। ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ଅର୍ଥନୀତିର। ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ବିକଶିତ ଦେଶ, ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ, ଜାତୀୟ ଆୟ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ, ଭାରତ ଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀ, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ, ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ଅର୍ଥନୀତିର, ଜଗତୀକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ,
ये तुम फास्ट जिनस सेकेंड जिनस हूँ विकास देश विकासोन्मुखी देश जातीय आय मुंड पिछा आय देशीय राष्ट्रीय कंपानी बहुराष्ट्रीय कंपानी आ गोटे कौन कहली विश्व वाणिज्य संगठन एतिक तुम जोटा कौन अर्थनीति देखिए जाओ कंपलसरी तुम जोटा कौन लंग क्वेश्चन यदि पढ़ुची अटेंड होगा एतिक काफी बाकी तुम किसी देखा दरकार नहीं मुझे कहली से देख फॉलो कर तुम परीक्षा अटेंड हो पूरा क्वेश्चन है जदि किसी डाउट रहे देन कमेंट सेक्शन मत पचार आंसर तुम ट्राए कर बुक पढ़िया है बुक फॉलो कर देन टेस्ट पर जाओ कारण बुक इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट और जो टिप्सटा कहली टिप्सटा मन रखा हिस्ट्री गुड़िक प्रत्येक यूनिट्र कौन स्टेप बाय स्टेप जोटा कौन मसीहा लिख सिक्वेंशियल मसीहा लिख कौ मसीह कौन होता जोटा कि तुम नोट जोटा बनने रख से नोट को सब रिविजन करला कले तुमको किसी असुविधा हम ना हिस्ट्री है से हिसाब से तुम जोटा कौन फॉलो कर कहले आराम रे बढ़िया स्कोर रख IA-1 एग्जाम भल कर देन बोर्ड पर जोटा कौन भल कर एतिक तुम जोटा कौन आज टिप्स टिप्स कौन कर समस्त फॉलो कर तो थैंक यू फॉर ऑल।